selama jiwa dikandung kental menyerahkanlah tolak ke sisi. Wow kita datang, wow kita datang, wow kita terbilang, wow kita terbilang mencari peluang, mencari peluang, menjadi cemerlang, menjadi cemerlang. UBKL, wow UBKL, UBKL, wow UBKL. Satu matlamat terbang gapai mimpi, renangi era baru, kejar misi frekuensi, pengemudi angkatan, nahoda kemajuan, jauh manapun ada ciptakan menjadi nyata. Tetap tegar, jangan lalai, tetap gentar, jangan lolai, setinggi manapun akan capai kita melonjak dari lantai. Wow kita datang, wow kita datang, wow kita terbilang, wow kita terbilang mencari peluang, mencari peluang, menjadi cemerlang, menjadi cemerlang. UBKL, wow UBKL, wow UBKL, wow UBKL, wow. Selama jiwa dikandung kental menyerahkanlah tolak ke sisi. Wow kita datang, wow kita datang, wow kita terbilang, wow kita terbilang mencari peluang, mencari peluang, menjadi cemerlang, menjadi cemerlang. UBKL, wow UBKL, UBKL, wow UBKL. Satu matlamat terbang gapai mimpi, renangi era baru, kejar misi frekuensi, pengemudi angkatan, nahoda kemajuan, jauh manapun ada ciptakan menjadi nyata. Tetap tegar, jangan lalai, tetap gentar, jangan lolai, setinggi manapun akan capai kita melonjak dari lantai. Wow kita datang, wow kita datang, wow kita terbilang, wow. UBKL, kita datang. UBKL, kita terbilang. Wow kita datang, wow kita datang, wow kita terbilang, wow kita terbilang mencari peluang, mencari peluang, menjadi cemerlang, menjadi cemerlang. UBKL, wow UBKL, UBKL, wow UBKL. Satu amanat kita junjung sama, tak kira di darat, laut dan udara, cium tangan mama papa, tanda janji, kata pasti di kota buktikan pada mereka. Bawa akal, jadi bekal, ikut padi, untuk berisi
selamat jiwa dikandung kental mengerah garam tolak ke sisi. Wow kita datang, wow kita datang, wow kita terbilang, wow kita terbilang mencari peluang, mencari peluang, menjadi cemerlang, menjadi cemerlang. UDKL, wow UDKL, UDKL, wow UDKL. Satu matlamat, terbang gapai mimpi, renangi era baru, kejar misi frekuensi, pengemudi angkatan, nahoda kemajuan, jauh manapun ada ciptakan menjadi nyata. Tetap kekal, jangan lalai, tetap gentar, jangan nolai, setinggi manapun akan capai, kita melonjak dari lantai. Wow kita datang, wow kita datang, wow kita terbilang, wow kita terbilang mencari peluang, menjadi cemerlang, menjadi cemerlang. UDKL, wow UDKL, wow UDKL, wow UDKL, wow. Assalamualaikum dan salam sejahtera dan salam satu Malaysia kepada para penonton, adik-adik, mak abang kakak semua, ibu bapa. Okay. Selamat datang ke program Bual Bicara Meet Us Real Time. So, kami akan membincangkan trend terkini dalam industri IT dan juga program yang ditawarkan di Universiti Kuala Lumpur, Malaysia Institute of Information Technology atau dikenali sebagai UNIKL MIT. Topik kita pada hari ini adalah Becoming a Professional Network Engineers, di mana kita akan membincangkan tentang demand masa kini dan juga pada masa hadapan dalam bidang kejuruteraan teknologi, khususnya dalam networking systems dan juga peluang pekerjaan dalam bidang ini. Nama saya Zaimah, saya moderator bagi rancangan ini. Pada hari ini, saya seorang pensyarah di Universiti Malaysia Institute of Information Technology. Okay, suka cerita saya ingin memperkenalkan 3 orang panel istimewa yang kita undang khas pada hari ini akan berkongsi pengalaman dan pengetahuan mereka, iaitu dari UNIKL MIT, kita ada Puan Sri Banu, seorang pensyarah dan program coordinator bagi program Bachelor of Computer Engineering Networking System with Honours dari section Computer Engineering Technology. Kita juga ada 2 orang panel dari industri dan juga alumni dari program PNS, which is Networking Systems. Okay. Kita ada Cik Fizi Nur Faizan binti Mazhar, bekerja sebagai Project Engineering Distribution Automation di PNB ICT, dan kita ada Cik Muhammad Rushdi bin Abdul Malik, IT Security and Compliance Officer di Financial Link Sdn Berhad. Okay, so mereka berdua ni adalah alumni dan juga industri panel yang kita jemput khas pada hari ini. Okay, hello semua dan apa khabar? Hello, Alhamdulillah sihat. Hello. Alhamdulillah. Okay, terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk bersama UNIKL MIT dalam rancangan pada hari ini. Okay, para penonton, sebelum kita berbicara lebih lanjut dengan ahli panel kita, semua sudah maklum bahawa kita berada di Perintah Kawalan Pergerakan. Jadi masing-masing kami semua ni bekerja dari rumah. Okay, tim teknikal kami memang berusaha untuk memastikan bual bicara kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Dan jika ada sebarang gangguan teknikal atau bunyi-bunyi di belakang tabir, kami mohon maaf. Okay? Kita mulakan call kita pada hari ini dengan bertanya kepada Puan Sri Banu. Okay?
Puan Sri Banu, boleh tak Puan terangkan kepada para penonton apa itu computer networking? Terima kasih Zai. Dan selamat petang semua and welcome to this program lah. Right? So pertamanya saya ingin emphasize yang IT field ni is a very growing, very fast. And kita ada banyak teknologi. Banyak teknologi spurring up just like mushroom. Dan sekarang ni kita berada di dunia digital, so, especially dalam masa pandemik sekarang ya. Kita boleh merasai kepentingan network. So network membolehkan kita untuk connect to the rest of the world. So saya boleh katakan, I can safely say yang network is the backbone in steering today's world towards digital transformation lah. So dalam bidang network ni agak susah lah untuk kita nampak network. Kita tak boleh nampak because network is something that is very abstract. So we can only feel it. We can only feel. How do we feel it? Just like today lah, just like how we are connected through this online platform. So this shows how important network is. So even though kita tak boleh nak berkumpul sama-sama, but kita berkumpul di virtual platform Maya ni. Back to you. Puan Banu, memandangkan kita tengah PKP sekarang ni, kita tak boleh lari dari online class. Macam sekolah semua ada PDPR kan. Dari peringkat universiti pula, kita pun ada juga. Boleh tak Puan share sedikit apa cabaran Puan dan macam mana Puan Banu overcome cabaran itu untuk memastikan para pelajar dapat menerima ilmu-ilmu yang Puan cuba sampaikan. Ya, madam. So sekarang ni semua kelas adalah online lah. So kelas online ni memang ada cabaran sendirilah. Bukan setakat dengan PDPR, sekolah rendah, sekolah menengah. Tapi peringkat universiti juga dia ada cabaran dia. Why? Sebab ini pertama kali kita semua merasai online learning. Gunakan platform-platform yang sedia ada ni. So in the beginning it is very challenging. Sebab why challenging? Sebab as an educator kita kena pastikan pelajar-pelajar mendapat ilmu yang kami sampaikan. Adakah mereka berjaya menangkap semua yang kami cuba sampaikan. But then as time goes by, we as an educator able to adapt to the situation. So kita guna various methods. Kita apply macam-macam method to ensure pelajar semua berjaya absorb ilmu yang kami sampaikan ni. So the important thing here I nak highlight is the ability to adapt, which both our students and lecturers actually nailed it lah. Back to you. Terima kasih Puan Banu. Saya seterusnya ingin bertanya kepada Puan Cik Firzi. Sebagai seorang female network engineer, boleh tak Cik Fizi terangkan sedikit pekerjaan sebelum tu, minta maaf sebelum tu, boleh tak Cik Fizi terangkan sedikit tentang pekerjaan Cik Fizi sebagai Project Engineering Distribution Automation? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Saya Frizi Dorfazia binti Mazhar, boleh panggil saya G ataupun Frizi. Saya boleh join dengan TMB ni since 2019. So saya di-assign as a project engineer distribution automation.
Saya punya task adalah untuk menguruskan projek dari segi pemasangan dan commissioning of related dengan equipment DA, distribution automation lah. Okey, sebagai seorang wanita yang terlibat dalam networking system ni, boleh tak Fizi ceritakan sedikit tentang cabaran yang Cik Fizi hadapi bila bekerja dalam bidang ini? Okey, dalam bidang pekerjaan saya ni, saya punya tim ramai staf lelaki berbanding perempuan. So, itu adalah salah satu cabaran untuk kami. So, dalam tim saya pula bukan semuanya base dekat Central. Semuanya base dekat, ada yang dekat Northern, ada yang dekat Eastern, ada yang dekat Southern. Maknanya merata. Satu Malaysia ni kita ada tim kita yang meluas kat situ. So, dalam cabaran kami sekarang ni, bila kita macam mana kita nak make sure projek kita tu berjalan dengan lancar. So kita akan communicate melalui telefon ataupun Webex. Macam tu. So dari segi macam sekarang ni pula kita dalam situasi pandemik. So kat mana saya masih lagi saya perlu bekerja dekat rumah, work from home. So saya kena make sure team saya tu ada yang kalau kata kena pandemik, kena COVID, so diorang kena stay kat rumah, saya kena monitor diorang. So macam mana saya nak monitor diorang? So saya kena sentiasa communicate dengan diorang, tanya khabar diorang, kat mana diorang pergi, diorang okey ke tidak, diorang ada pergi ke site ke tak, ada follow SOP ke tak. So tambah lagi bila saya kat rumah ni, cabaran paling utama saya adalah anak kecil saya lah. So saya kena bahagikan masa saya macam mana saya nak handle kerja dengan anak saya, sebab sometimes bila tengah meeting tu lah, time tu lah yang dia mula nak cranky nak kat saya kan. Antara cabaran sekarang ni lah. Apa yang buat Cik Fizi masih setia dengan pekerjaan ni lagi, masih dalam kerjaya ni lagi? Okey, macam bidang networking ni, dia sangat meluas tau. So, saya pernah bekerja before ni dekat company yang lain juga, contoh dengan MST ataupun Scala Intelligence Network tu. So, lain projek yang kita handle, lain teknologi yang dia gunakan. Walaupun kita kata rangkaian network ni, rangkaian network kan, networking. Tapi, apa sistem yang dia guna tu meluas. So, lain projek kita buat, lain yang bidang ni. So, masih banyak lagi ilmu yang kita masih belum puas untuk pelajari. So, bidang ni bukan setakat yang kita boleh macam bila kita kat universiti je belajar. So, bila kita waktu kat tempat kerja pun, kita masih lagi belajar dan belajar tentang networking tersebut. Okay. Terima kasih Cik Fizi. Saya ingin bertanya kepada tumbang kita seorang ni. Okey, Cik Rushdi, boleh terangkan sedikit berkaitan dengan pekerjaan Cik Rushdi sebagai IT Security and Compliance Officer? Okay, Assalamualaikum and good afternoon everyone. Hope you're all doing well, especially these special times. Nama saya Muhammad Rushdi, or you can call me Rudy outside or at home or anywhere you can see. I've been working under the networking platform for the past 6 years. Currently working for Financial Link as a security compliance officer and IT security especially. So the sense is that bila you dalam jurumus network, you're not just in touch with network, you akan in touch with other bidang as well. Jadi bila you nak absorb ni, it's like network ni as you go along, network in every form feature, not just infrastructure, but when you interconnect with everyone else. So that's why it's when you going to certain places, network will be your main foundation for every other parts related to network engineering. Sebelum ni Cik Rushdi adalah pelajar diploma dalam bidang computer engineering. Kan, tapi semasa melanjutkan ke bachelor, Cik Rushdi beralih arah memilih bidang networking system. Mungkin Cik Rushdi boleh share mengapa menukar bidang, mengapa beralih arah daripada computer engineering pergi ke networking system? Okay, most likely sebab
waktu saya masih diploma dulu, dan akhir bulan saya waktu diploma, saya pun terduduk apa yang saya boleh masuk caburi. Antara yang di-advisekan oleh lecturer saya, antara saya boleh masuk software engineering, saya masuk boleh PCE, computer engineering ataupun network. So saya duduk, saya melihat apa cabang dia. So saya pun merujuk pada beberapa lecturer especially. Antaranya Encik Ezra lah. Saya punya, alhamdulillah dia lah saya punya mentor waktu saya last year especially. Waktu kat UniKL. So dia advise apa yang perbezaan antara projek antara kos-kos yang lain. So antara ni lah, satu ialah Cisco qualification. Alright. Alhamdulillah dalam BNS tu ada dua, which is CCNA and CCNP. And then secondly, suddenly I kalau tak salah bila tahun terakhir kita dapat Board of Engineers qualification, right? So automatically we are all technology engineering. Waktu saya pun bertanya lah apa perbezaan ni dengan Cisco yang kita semua dapat. Rupanya kita boleh hands on. I mean kita boleh wakil satu let's say for example nak engage with certain tenders from the government, or you nak wakil untuk bagian for certain company especially where only a selected team that has been verified. Alhamdulillah you boleh attend and you actually boleh of course tender for projects, assist in management of engineering the project itself lah, hands on basis. Itu sebab lah saya pilih networking. Okay. Jadi apa pandangan Cik Rusdi bila ada ramai orang mengatakan bahawa kerjaya dalam bidang networking ni tidak berapa mencabar dan tidak popular seperti kerjaya yang lain? Sebenarnya tidak tepat kan, memang jarang sekali kata tidak popular. Sebenarnya kalau you lihat kan, you went, kadang-kadang saya nampak kenapa ramai orang kan dalam network, bila actually you attend to the school, you pergilah visit kalau sebelum COVID, you attended all this exhibition show semua, akan you tanya, budak ni akan pergi network, apa dia perbezaan dia kan? So as you get along, okay, kita tanyalah pekerjaan sebenar as we get along. So every day as I walk through dalam seharian hidup, it's more to every day is a new problem, it's a new story, and everything is something new. Alhamdulillah, as you get along, you akan make more qualifications, more practices as each company expands bigger and bigger. So rata-rata sekali bila tidak popular dan tidak berkejaya, memang tidak sekali. And especially ada kata, I tak ada masa nak melepak, I tak ada masa untuk family time. Yes, I pernah dulu kerja sebagai SOC, security on center, security operation center atau NOC also, because it's a hybrid. Alright. So yes, there will be shifts. Ada kala kadang-kadang kita terpaksa, tapi occasionally, that means jarang-jarang sekali pun you terpaksa. Okay, kita dapat cuti waktu raya ke apa ke, kadang-kadang you kena standby lebih sikit tapi itu jarang sekali. Jadi pendapat itu tidak benar sama sekali Cik Rusdi? Alhamdulillah, saya masih sihat. Itu yang penting. Alhamdulillah. Okey, para penonton, kita telah mendengar dari panel kita sedikit sebanyak mengenai prospek pekerjaan dalam bidang komputer networking. Cik Fizi dan Cik Rusdi juga telah menerangkan pengalaman mereka dalam pekerjaan mereka dalam bidang kita ini. Jadi sebelum kita meneruskan buat bicara kita, apa kata kita melihat satu video which is seorang pelajar kami dari program Bachelor of Computer Engineering Network Systems. Sila, kita silakan. Hi guys, my name is Muhammad Irham Fauzin. I'm from Kedah and I'm currently second year student in UniKM IT, majoring in Bachelor in Networking System.
Why I choose UniKL? Because UniKL offer many opportunities to the students, such as the clubs, the programs, facilities, environment, and many more, which is very beneficial for students. One thing that inspired me in UniKL is the lecture. Most of the lecturers have their own unique and strong background, and also they were an expert in their field. So I would not have any doubt to study with them. Okey, kita kembali semula dan kita berbalik semula pada Puan Subanu. Boleh tak Puan terangkan mengenai program ijazah sarjana muda komputer networking systems yang ditawarkan oleh Universiti MIT? Boleh madam. Okay, tapi sebelum tu, izinkan saya untuk share slide saya. Okay, hari ini saya hendak memperkenalkan program Bachelor of Computer Engineering Technology Networking System with Honors. So ini adalah nama penuh program dan nama glamournya adalah BNS lah. Right. So BNS program ni adalah fully accredited dengan ETAC. ETAC is actually an accreditation council dari Lembaga Jurutera Malaysia. BEM lah, so kita ada logo ni. So that means graduate kami boleh membawa title engineering technologist. Selepas graduate dari program ni lah. Selain daripada itu, kami juga ada collaboration dengan Cisco Networking Academy. So saya akan menerangkan lagi lanjut mengenai Networking Academy ni dalam slide seterusnya. Untuk para pelajar yang hendak meneruskan pengajian dalam program ini, anda juga boleh layak mendapat financial assistance. So daripada sama ada daripada MARA ataupun PT-PTN lah. Alright. Saya ingin menerangkan tentang lab facilities. So program kami ni more kepada hands on. So kami juga ada mengajar teori. Teori is important kan, sebab kita perlu ada knowledge sebelum kita apply. So memang kami akan mengajar teori-teori mengenai semua subjek teknologi. Tapi pada masa yang sama kami juga menekankan dengan lebih untuk hands on. So hands on ni kami menjadikan facility lab di sini. So bila tengok kat sini kami ada device yang crucial untuk network macam router, switch dengan firewall. So ini adalah lab kami di UniKL MIT dan pelajar-pelajar bila enroll untuk program ni boleh merasai untuk configure device ni lah. So selain daripada itu, kita juga emphasize on soft skills. So selain daripada theoretical skills, technology skills, soft skills is also important for any student, right? Like communication, teamwork, even organizing, right? So how you can see, boleh tengok dengan student activity yang kami jalankan. So macam kat sini kami membawa pelajar melawat ke industri. Ini kita bawa lawatan ke Cisco Academy Malaysia. Kami buat lawatan ke organisasi lain untuk bagi exposure on working environment to the student. So
BNS networking ni kita ada collaboration dengan Cisco Networking Academy. So Cisco Networking Academy is ni globally recognized. So the Cisco Networking Academy is like a pioneer in network. Kalau pergi mana-mana pun semua orang recognize. So MIIT has become a Cisco Network Academy partner for over 20 years. So apa kelebihan menggunakan Cisco Networking Academy ni? Kita incorporate dia punya curriculum dalam program kami. So that means kalau belajar enroll dekat program ini, you tak perlu nak enroll separately untuk mendapat certificate. So certificate. Lagi satu saya nak highlight. Cisco Academy ni ada banyak certificate. Dan kami offer all these certificate kepada pelajar-pelajar kami lah. So kat sini boleh tengok kita ada IT Essential Certificate, kita ada CCNA Security Certificate, CCNA Certificate, CCNP Enterprise Certificate, IoT Fundamental Certificate. So ini adalah academy certificate yang semua pelajar akan eligible untuk dapat by the end of the program. And kami juga ada professional certificate. Professional certificate ni macam industry certificate lah. So untuk industry certificate, pelajar boleh mengambil exam. So exam macam CompTIA, CCNA, CCNP. Kalau minat dengan Linux, boleh ambil Red Hat Certified System Administrator juga. So beza dengan akademi dengan professional certification ni, professional certification ni pelajar kena ambil separate exam. So exam tu straight administered daripada Cisco Academy dari US. So advantage dia, so advantage bila enroll kat program kami, you akan dapat 50% discount untuk ambil exam. Setiap exam tu you dapat voucher 50%. Jimat banyak. Jimat banyak. Sebab you tak perlu nak enroll kelas, you dah belajar. Semua lecturer kami semua ada qualification. Semua ramai ada qualification untuk CCNA, CCNP. So lecturer kami sudah ajar 4 tahun ni. On top of that, you boleh dapat 50% discount untuk ambil exam. Jimat banyak tu. So based on the career prospect, kalau tengok career prospect, employers, and you tak semestinya kena kerja dalam bahagian IT atau company tu ada background IT ke tak ada. Kita boleh kerja across various industries, healthcare, entertainment, tengok Shopee. Shopee pun perlu senior network engineer. Right, and then software company, bukan kat Malaysia je, you can work in all over the world. Why? Because curriculum yang kita incorporate ni is recognized globally. Kalau tak percaya, boleh tengok kat sini. Ni saya ambil dari Jobstreet. You can see the requirement. In additional of any bachelor degree, dia perlu CCNA, CCNP. Tengok sini. Cisco Certified Network Professional. Is an added advantage. Candidate must have at least a CCNA certificate from Cisco. So tak perlu nak risau untuk ambil separate macam saya cakap tadi. So bila you habis je program ni, automatically you dah boleh download and print out your certificate from Cisco. And skills, what are the popular skills? Based on the survey, kata Cisco networking, switching routing, network management, network support, switch firewall installation. So all these skills ini kami dah mengajar semua graduate kami. They all have the knowledge, both theoretically and also practical knowledge. For based on the skills that is needed in the market. So itu sahaja daripada saya.
Tadi Puan Banu ada menyebut tentang hands-on. Okay, jadi dia melibatkan devices. Maknanya pelajar-pelajar yang mengambil jurusan networking system ni akan guna devices untuk dalam pembelajaran mereka. Okay? Tapi dalam situasi pandemik sekarang ni, boleh tak Puan Banu terangkan bagaimana kelas dijalankan? Okay, memang tadi saya dah emphasize yang kita fokus on hands-on. Okay, so apart from theory. Okay, so bila pandemic ni, classes conducted online. Right, macam guna online platform macam kita lah melalui macam Teams kan. Okay, tapi kita tak perlu risau. Okay, so walaupun kita conduct kelas virtually, student still boleh dapat experience untuk configure devices macam router, switch dan firewall tadi lah. How? Kami menggunakan simulation software. So simulation software ni student boleh download di laptop masing-masing dan dia boleh buat lab activities ni di rumah sajalah macam designing the network atau nak simulate attack pun boleh juga. Back to you. Okay, terima kasih Puan Banu. Saya ingin bertanya kepada Cik Fizi. Dari pandangan Cik Fizi, apakah demand ataupun trend untuk graduan dalam bidang networking system, terutama dalam situasi sekarang? Okay, seperti yang macam Puan Banu pun ada mention tadi, and then seperti awal saya katakan tadi juga, dalam skop bidang network ni dia meluas tau, sangat-sangat meluas. So kat mana-mana je company yang kita pergi, semua pasti ada network, semua pasti akan kita kata memang akan terlibat dengan environment networking ni. So tak mustahil kalau kata kita ada cert ataupun cukup dekat UniKL ni, dia ada bukan saja bila kita belajar dekat course UniKL ni, dia tak semestinya dia tumpu pada CCNA, CCNP. Dia banyak course subjek-subjek lain yang kita boleh belajar, telecommunication, security dan sebagainya. So contoh sekarang ni kalau kata demand pun mungkin boleh khusus tengok seperti network security ataupun network cyber ops kan. So dalam rangkaian komputer ni yang saya belajar dulu pun banyak subjek lain. Memang kita boleh, kat sekarang ni memang demand tinggi jugalah untuk network, untuk student boleh capai lah untuk bekerja dalam bidang networking ni. So kalau contoh macam sekarang ni, kita dalam pandemik kan, macam mana kita duduk rumah je. Duduk rumah je tak buat apa kan. Kita buat business online pun pakai network. Kita main game pun pakai network. Even kalau tengah live sekarang ni dekat FB ni pun still pakai network. So bukanlah network tu khas untuk dalam pekerjaan je. Macam-macam benda kita boleh guna. Untuk buat bisnes online kita pakai network. Kita nak buat live, nak jual produk kita dan sebagainya. Betul tak? Memang tak adalah kata network ni susah lah, payah lah. Kalau tak belajar pun tak perlu lah. Memang pentingnya network ni dalam mana-mana industri pun. Okey Cik Fizi. Cik Fizi tu juga merupakan alumni kami, kan? Saya dapat tahu Cik Fizi ni aktif dalam bidang tarian, terutama tarian tradisional, kan? Ya, betul. Dulu. Alamak. Boleh tak share dengan kami, para penonton, macam mana Cik Fizi boleh terlibat dalam bidang tersebut dan macam mana Cik Fizi bahagikan masa antara belajar dan terlibat membabitkan diri dalam bidang tu? Okey, bila kita masuk kampus mesti kita ada beberapa subjek. Kita ada satu sem tu ada core subjek and then ada kelas kan dibagi-bagikan, betul tak? So kita takkanlah memang kita kena fokus on study, itu target kita nak capai kita jadi grad, tapi dalam masa sama kalau kita fokus 24/7 dengan study pun tak boleh juga. So kita dekat universiti sendiri memang dia ada sertakan beberapa aktiviti dekat kampus. Ada choir, ada teater, bersukan dan macam-macam lagi aktiviti yang menarik dekat kampus sebenarnya. So salah satu tu dulu yang saya join adalah tarian. Sebab memang macam first saya segan kat lah nak join sebenarnya tarian ni kan. Sebab saya sendiri kayu, memang keras, memang tak pandai menari. Tapi bila ada senior-senior kakak abang yang macam jomlah join, try. So
day by day kita practice. Time bila waktu saya practice lah, time waktu tak ada kelas. Waktu petang, bila dah tak ada kelas tu. Kadang kelas saya tu satu hari tu pagi saja, petang tak ada kelas. So petang tu lah kita ambil masa, curi masa untuk kita practice tarian kita. So tarian ni pun saya bukanlah sepanjang masa kita menari. Selalunya kita fokus kita menari ni pun sebab kita ada event yang yang dibuat oleh UniKL sendiri. Contoh macam convocation, open days, dean days, dan lain-lain function yang ada dekat UniKL tu. Hari raya kan. So yang memang time bila saya praktis tu memang selepas waktu kelas ataupun time waktu free, ataupun sebab time dulu tu kampus saya dekat je dengan rumah, so memang time Sabtu Ahad pun kadang kita ada aktiviti tu, tapi tak adalah sampai kita abaikan pelajaran kita. So kalau nak join camp janganlah rasa macam bila kita masuk UST je, tak ada aktiviti yang fun kita boleh buat. Sebenarnya bila kita join aktiviti sukan ataupun choir ataupun tarian dalam kita punya kampus ni, dan sama-sama dia boleh buildkan diri kita tau. Boleh bagi kita macam yakin dengan diri kita sendiri. Kalau dulu aku rasa keras, tapi bila kita buat something, aku boleh lah sebenarnya buat benda ni. So tak adalah macam kita join satu aktiviti tu macam buat apa bazir masa, betul tak? Itu adalah aktiviti yang kita boleh macam release tension kita sebenarnya. Terima kasih Cik Fizi, Cik Ruslan. Okey, saya ingin berbalik kepada Encik Rushdi. Okay, ada yang berpendapat pengetahuan yang kita peroleh dari pengajian hanyalah teori dan berbeza daripada segi keperluan pekerjaan yang maknanya yang lebih hands on. Okay. Jadi bagaimana UniKL MIT membantu Encik Rushdi dari kedua-dua segi, teori dan kemahiran teknikal? Okey, sebenarnya tak ada beza mana pun. Okay. Kalau ni banding dengan waktu waktu belajar dulu dengan kat office, bezanya kita tak payah selalu angkat switch tu ke hulu ke hilir waktu study, ataupun pakai sekarang ni ada GUI atau graphic user interface. Sebenarnya tak sangat. Nowadays more to, kalau kita nak dibandingkan, we more to use of command line interface where everything is more to practical usage, alright? Especially when you're intern, your waktu lab sessions kat class, these kind of things memang dipraktikkan. Actually, if lagi you hands on lagi you memorize. So especially when it comes to implementation of let's say deployment or sudden cybersecurity issue, things like this, bila you nak divert ke, you nak tukar hands on to your disaster recovery plan ke, you need to be quick. You need kena biasakan diri untuk bila you nak apply. So these kind of things, alhamdulillah, when I masuk ke alam pekerjaan ni, kita boleh pakai. It's more than you know actually. Okay. Terima kasih Cik Rushdi. Cik Rushdi memang aktif kan dalam extra curriculum activities masa di UniKL MIT. Join banyak aktivitis kan? So boleh tak terangkan what is the best experience ketika belajar di sini? Okay, I don't say all of them are memoirs to me, right? They are all very precious to me. So nak kata dari diploma sampai degree, I banyak attend actually. Start off with debating, masuk public speaking, masuk foreigners mentoringship, and then ada lagi what you call it, Netacad hackathon, which is done by Cisco. So each and representatively, it helps me build diri sendiri lah, alhamdulillah, jati diri. So when I enter, especially when you enter dalam pekerjaan, I'm able to meet Japanese engineers and advisors, especially when I was working for Honda. Bila I kerja kat SOC pula, Baker Hughes, which is oil and gas, I was talking all over the globe. Yang cakap Saudi je, masuk Europe, Germany, UK, France, and then masuk balik US. Yes, all these are time corridors. Tapi bila you dapat berbahas dengan dia orang, you akan mempelajari more.
more and more. So when you tie into those kind of curricular activities, sekarang I boleh bahas dengan dia orang. You feel confidence especially. Right. So of all things, they are all very precious to me. They what build myself today. Okay. Di MIT juga ada program mobility where students boleh pilih lah untuk belajar satu semester dekat universiti luar negara. Rasanya Cik Rusdi pun mengikuti join juga program mobility tersebut kan dekat Korea. Boleh tak share pengalaman ketika mengikuti program tersebut? Okay, perbezaan dia ialah the environment especially. Not just katakan musim pak cuaca lah, handsome oppas and cuties, especially all those girl bands and everything. No, it's not that actually. Bila you asingkan semua tu, when you tengok pada seseorang tu, cara dia orang belajar tu lain. Memang professors dia akan not just advise them, cara dia orang hands on bila dia orang belajar. They don't belajar macam they are not like classroom, they are more to one-to-one engagement. Itulah perbezaan. Tapi bila you tahu cara dia, you do projects together, they have mentoringships. So when betul saya dah habis yang kat mobility, I pun bawa balik apa I belajar kat UniKL. So bila I balik for my final year kat UniKL, I spend my time with one particular mentor, so I brush up myself to adapt before I enter the working world. So alhamdulillah, it's more what differentiates from us to them is how hard they work and how hard they enjoy themselves. Itu je. Okay, terima kasih Cik Rusdi dalam sharing pengalaman kita belajar di Universiti Kuala. Para penonton, masa mencuburi kita pada hari ini dan kita telah sampai ke penghujung rancangan Meet Us Real Time. Sebelum kita berhenti, mungkin kita dengar kata-kata akhir ataupun nasihat daripada para panel kita. Cik Fizi, ada sebarang kata-kata atau nasihat yang hendak diberikan kepada adik-adik kita yang meminati bidang rangkaian komputer? Okey, untuk adik-adik semua, tak kisahlah kita ni perempuan ke, lelaki ke, kita kena yakin ni kemampuan diri kita sendiri. Especially pada adik-adik perempuan kat luar sana lah. Jangan takut untuk nak ceburi bidang rangkaian networking ni, networking system ni lah. Banyak yang sebenarnya yang kita boleh belajar dalam bidang ni. Bidang ni sangat-sangat meluas. Macam saya kata, mana-mana awak nak pergi, mana-mana company awak nak pergi pun semua ada je dengan berkaitan dengan network ni. So salah satu benefit untuk kita sebagai perempuan ni, bila saya ingatlah lagi waktu saya pernah interview, waktu praktikal dulu, saya memang praktikal dulu. Sebabkan waktu interview tu memang dia kata, memang jarang sebenarnya perempuan yang dalam bidang ni. So saya rasa, macam saya pun, saya rasa untuk yang adik-adik sekarang ni, saya rasa diorang boleh jadi lagi hebat daripada saya. Sama saya suatu nanti mungkin diorang boleh jadi IR yang hebat daripada dalam bidang ni kan. Kita tak tahu. So kalau kata lelaki boleh ceburi bidang networking ni, takkanlah kita yang perempuan ni tak boleh nak ceburi bidang networking ni. So saya harap adik-adik semua, especially perempuan, jangan takut. Banyak benda yang kita boleh belajar sebenarnya dekat dalam UniKL ni, dalam subjek ni, dan banyak aktiviti juga yang menarik. Kita boleh belajar bukan setakat tengok buku je. Macam tadi Madam Banu tunjuk tadi, ada kita buat, sambil kita buat teori, kita ada buat praktikal sekali. Kita belajar macam mana, apa yang awak belajar kat sana nanti, yang praktikal tu, yang tu sebenarnya betul-betul kita akan belajar dekat the real industry tu nanti sebenarnya. So jangan takut, jangan rasa macam aku tak boleh lah, betul ke aku ni kan. And satu lagi nasihat saya untuk adik-adik semua, memang betul kita kena capai target kita, kena capai CGPA kita semua. Tapi kena ingat, dalam bila kita masuk dalam industri, bukan pointer pun yang tinggi sebenarnya kita lihat. Kita nak tengok keyakinan diri adik sendiri dalam kerjaya sebenarnya. Adik boleh buat, pastinya insyaAllah orang akan senang nak ambil adik kerja.
Okey, terima kasih Cik Fizi. Cik Rushdi, ada sebarang nasihat untuk diberikan kepada para pelajar, pada adik-adik yang menyertai bidang networking system ni? Okay, most and foremost yang paling penting ialah tidak khawatir. Alright, do not feel rejected because bila untuk masukkan dalam rangkaian network ini ialah every day is going to be something new. 3 weeks ago, kalau you baca berita on a normal day-to-day basis, 3 weeks ago Japan every day reached 319 terabytes per second. So in less than another 10 more years, insyaAllah, I think our network will expand even further. That's that you have to ensure that yourself, bila nak ambil bidang ni, you kena, diri tu kena confident that, okay, insyaAllah I can continue with this, I can follow through. Apa yang akan dipelajari ialah akan dipraktikkan mostly. And then regardless, every day is, jangan khawatir, you're going to have Google beside you, everything, able to troubleshoot pun bagi Google. So there's nothing wrong with referencing to books, paperwork, even kadang-kadang waktu I start kerja dulu, senior I akan tolong, especially when it comes to this, baru nak, especially you're just a fresh grad, especially for me, I lepas final year exam, 2 weeks after I dah dapat kerja. I work for Honda already, that's less than 2 weeks. That is surprisingly quick. That is how I've been sought out for. Alhamdulillah. So from there, straightforward. Kalau khawatir pasal industry or nothing, it's just that you kena confident. Most importantly. Alright? So, Cik Fizi, Cik Rushdi, atas nasihat yang diberikan. Okey, Puan Banu, ada kata-kata yang ingin disampaikan kepada para adik-adik, para pelajar yang ingin melanjutkan pelajaran ke dalam program ijazah Bachelor in Computer Engineering Technology, Networking System in Honours, please. Madam Zai. Okay, seperti yang dikatakan oleh Cik Fizi dengan Cik Rushdi tadi, okay. So opportunities, okay, dalam bidang ini is limitless. Okay, so kita boleh mendapat kerja di macam-macam industri. Okay, tak semestinya kena dari industri IT ke atau company tu ada kena mengena dengan Cisco sahaja ke, tak ada. Okay, so kita boleh kerja dalam healthcare industries, okay, entertainment, okay, various industries, okay, and then okay, technologies, okay, dia kata technologies, okay, always change, right, okay, but then okay, bila you melanjutkan pelajaran dalam program network ni, kami dah equip the students dengan foundation dia. So kita dah bagi strong foundation to all the students. So that is why graduate kami ni boleh secure a job right after graduating. So even dalam pandemic pun boleh risau, adakah kita boleh dapat kerjaan kan, so tidak ada masalah. Graduate kami tidak ada masalah untuk mendapat internship placement, and ramai yang terus dapat job offer di tempat internship mereka. Selepas habis internship je terus di absorb. Okey, terima kasih Puan Banu atas kata-kata terakhir tadi. Okey, untuk pengetahuan para penonton, khususnya adik-adik yang bersana yang meminati bidang rangkaian komputer, networking system ni, UniKL MIT menawarkan ijazah sarjana muda iaitu Bachelor in Computer Engineering Technology, Networking System with Honours. Pengambilan September 2021 dibuka sekarang. So, adik-adik bolehlah melayari website kami www.miit.edu.my untuk memohon. Terima kasih sekali lagi kepada ahli panel kami kerana sudi menyertai sesi bual bicara kita pada hari ini. Dan tidak juga dilupakan kepada semua penonton yang menyertai sesi pada hari ini. Terima kasih banyak untuk masa yang anda berikan. Kami berharap semua
maklumat ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Okay, akhir kata, masa depan anda dalam bidang networking systems bermula di UniKL MIT. Jom masuk UniKL MIT. Stay at home, stay safe, take care everyone and have a nice day. Assalamualaikum and bye. Jack it up. We are